आज ट्राइपॉड फास्ट टाइम ब्लॉग करा पैसा कमेवा मैटर नहीं कम वर्ष यही कम करने बहुत मोटे 20 टका दिए तो भाई किसी नहीं तो भाई किसी नहीं जस्ट ब्लॉग को स्टार्ट कर तो किसी नहीं घर खाई आशा हो जहाँ जेटे हम पूरा लास्ट खेल तो 4 जन जगह है मुझे चंदन भाई अच्छु किसी ना जस्ट भिडियो लास्ट जाए कौन केमी हो भल लगे लाइक करे भल न लगे भी लाइक करदे तो किसी ना चलो भिडियो कंटिन्यू करवा तो भाई गोटे लाइक रे कहीं गरीब धनी कर गोटे सब्सक्राइब के धनी कर तो शेयर भी कर पैसा भी पड़ोनी आपन को तो भाई किसी ना जस्ट आम जीवु टे जगह बाहर का जीवा डायरेक्ट दुकान नहीं दुकान नहीं आपको देखेबी आज ट्राइपॉड फास्ट टाइम ब्लॉग करा से खुशी करदेली तो जीवा डायरेक्ट हाय कर दियो तो भाई एबे जिया डायरेक्ट ऊपर को ऊपर कौन कौन हम टे देखा चंदन भाई को मुड़ी जाओ आको भाई चंदन देखा जाऊनी बच्चा है जी बड़ा जी मैं उठे देखा रे जी सीढ़ी ठीक है क्या कहो तो रागू तो क्या गाड़ा है ए मैं हंसता कोई दो काटू सब एडे जा कोई दो ना चिल्ला से काच को ठाऊ भाई सुना भाई कौन भाई सीधा लगा टिके पैसा कमेवा मैटर नहीं एसीडा भाई लगी जाए तो ऐसे ने ऑन करा हुआ ठंडा बाहर दे कहि दे एसी रे ठंडा बाहर दे एसी रा कनेक्ट कर दे चलला मुह पुडू रे तो वीडियो को से कहत भाई कैमरा दे कोही न हो भाई सागे न से करे गुटे आले कोही पर सागे से करे चलता भाई केवल पैसा भाई पैसा आ खुशी भाई पैसा भाई ना ना पैसा तो भाई एबे कि नहीं दोस्त हमर काळे भाई कहले कि ना तू कीरा को যদি কই পারনো মো কই পারবে আও ক্যামেরা কই পারনো মো কই দেবি মো এর ক্যামেরা কড়ি ফ্রন্ট কলি তো সে কিছু কই পারনো মো যাহা যেটি কই সে কিছু মোর কই পারলে বলে সিগারেট টা করে পিও সিগারেট উঠে দেবি সিগারেট দেবি হলে সে হ বলে আর পজ করি গলে পজ কলার का নাই বলে तो किसी जहाँ देखिए तो काले भाई को देखो ताकर फाटी सेलाने बुरा किसी नहीं ना बेकरे हेलो भाई गाइस चलते हैं पैसा दो देखो ये भी राम भक्त जो है राम भक्त भाई डील रे कोई तो जय श्री राम कमेंट रखिले जय श्री राम ये गोटे भाई हम सनातनी भाई टाटू करे भाई छाज में अपन असपारे हां जे हाथ तो रखी दे भाई जाके पसंद लागल तो आइबे आगे न पसंद लागल जाय ना टाटू करे देखबा कि टाटू हे छै जगह है नुआ गोटे हमर एडिटर सब से जगह है हमर ऑल टोटल से सब हाय हेलो तो तांकर गोटे चैनल अछि
ଆରତୀ ବ୍ଲଗ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଦିଆହବ ଦେଖିନେବେ। କିଛି ନାହିଁ ଜଗା ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡି ଅଛି ତ ଯିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ ବି କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ବି ବ୍ଲଗ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଲ୍ પર ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେ କଣ ନା ନା ଆରତୀ ବ୍ଲଗ ଆଇଡି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପକେଇଦେବି ତ ଆରତୀ ବ୍ଲଗ ସେ ଆଇଡିକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ହଁ ଏଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଜଣେଇଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କଥା କାଳେ ଭାଇ ଏଇଠି ରାଗି ନା ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ପୁରା ଚିକଣିଆ ଚୁଟି କାଟିନା ସେ ଆସିଛି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ତ ଭାଇ ପିଲାଟା କିଏ କହିବ ବାହାଘର ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିବ ବାହାଘର ହେଇଛି ବୋଲି ଇଏ ଭାଇ କରମ ନା ଲୁଆ ଟିକେ ନା ପୁରା ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଦେଖିଦଉ ନା ତା ମୁହଁ ନା ସିଏ କ୍ୟାମେରା କଣ ଆଇବେନି ତ କିଛି ନାହିଁ এই যে নাড়ুয়া 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 তো ভাই মজা মস্তি ধুম চলছে पोज भी मस्त अछि তো পজ ଖରାପ ଥିଲା ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ନାକ୍ ମଜା ମସ୍ତି ଯେମିତି ଯାହା କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସା ହେଇଛି ତ ଗୋଟେ ମୋଟ ରହିକିନା ଦେଖିବା ପଳେଇବାର ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି ତ ତାପରେ କଲେଜ ବ୍ଲଗ ଆସିଲା ପରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହବ ଲଙ୍ଗ ବାଟ ଯାହା ହବ କ୍ୟାବ୍ ନିଆ ହବ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ୍ୟାବ୍ ନେବି ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖେଳିବେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଗା ପୁରା ମାନେ ସେଇ ଜାଗାର କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଗା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଜାଗା ପାଇଁ ଯାହା ହବ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କହିବି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ କହିବୁ ବହୁତ ନହେଲେ ସପୋର୍ଟ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କେହି କରୁନ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁନ କେଜାଣି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ହଉନି ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଆଉ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଖିବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ରହୁଛି ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ହଁ ବା ତୁ ଯଦି ତୋ ବୋଉ ପର୍ସରୁ 100 ଟଙ୍କା ମତେ ଆଣିଦବୁ ରେ ତତେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ଏଡେ ବଡ କାମ କେତେ ଶସ୍ତାରେ କାରଣ ତମ ପର୍ସରୁ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଉ ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦିଏ